Oh, Nyo? straight yun na. Duterte ko, straight. Oh, straight. Kaya nata sa Piapi ron. Walang 10 Duterte, no? May Straight. papel? Uy, wala yung papel. Yung Duterte good ni, sir. Solid, solid. Duterte. Duterte. May, ikaw, may. Bangag na. Marcos. Team Duterte. Ikaw, may. Duterte lang yapon. Senatoria. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, no? Mani, kami nyo kung taga dari. Mi. Team Duterte. Original ni. Oh, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Team Duterte. Mani yung lineup. Siyempre, Duterte. Duterte straight. Yun lang. Duterte. Team Duterte, no? Duterte. Solid. Mani ang... Dire, wala. Ano na, scam na yan na. Ex ni. Mani, dire mo kay Team Duterte mo. Survey lang. Tigong kami. Tatay, no? Straight ni straight. Tama na yung lineup, ha? Yan. Basta yung tigong. Igong. Ikaw, boss. Diri ko. Dire kay Marcos. Wala na, Dili X yan. Wala. Scam na, scam. Scam na, scam mo. Ano scam mo? Dito tayo sa may, ano, andito tayo sa Piapi Vendors Association dito sa may Palengke, public market dito sa may Piapi. Yan, magkalisorbe tayo. Ito, tay. Magkuhan lang ko tayo ha, magkalisorbe lang ko. Oh, suwa. Opinion lang. PDP o Alyansa? Team Duterte o Team Marcos? Ano yung mga line-up pag senator? Team Duterte o Team Marcos? Isod magay kasi mabidyohan ko ano yun ay. Dili, okay naman. Opinion lang. Di sa kasi makuha sa Adil, opinion lang nimo. Ikaw, boss. sa ika di ko. Opinion lang. Team Duterte ka o Team Marcos? Team kanina. Oo, Team Duterte. Duterte. Ikaw, boss. Opinion lang. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Ano yung mga senatorial niya? Line up. Urot na. Oh, basta Team Duterte, rot na na. Sige, sige. Thank you. Ayan, oh. Nandito tayo sa Piapi Vendors. Ayan, oh. Ito yung mga line up ni Tatay. PP Party List. Baste. Pulong. Ayan. Mga Team Duterte. Dito tayo. Survey lang ko. Boss, survey lang. Kali survey. Team Duterte o Team Marcos? Pagka-senator. Walang. Comment lang. Opinion lang. Survey rin eh. Undecided pa ba? Undecided ka. Sige na, okay lang. Okay na. Boss, kali survey lang. Kali survey. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Ay. Butuan? Oo. Pag-line up, senator mo, ano yung Team Duterte, Team Marcos? Mamili ko? Oh, kuha lang ka. Asa ka, Team Duterte o Team Marcos? Adiri ka, Team Duterte. Ikaw. Team Duterte, dito sa may Piapi. Tayo ngayon. Hello, good morning. Soy, kuha lang. Kali survey lang ko. Team Duterte, Team Marcos. Oh, pili lang. Mga senator, line up. Team Duterte, Team Marcos. Opinion lang. Dua. Sa senador. Tabla. Oh. Tabla silang dua. Tabla. Pero ang kalima, Team Duterte, Team Marcos. Nakalive ba? Okay lang. Kuha lang niya, survey lang. Opinion lang. So, tabla ka. Oh, tabla si Kan. Okay ra. Opinion lang, ma'am. Ha? Team Duterte, Team Marcos. Kali survey lang. Duterte. Team Duterte. Mano yung kuha niya, line up? Senator. Thank you. Kali survey lang. Hello, good morning. Ma'am, kuha lang, ma'am. Survey lang ni ma'am, ha? Natay, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Team Duterte. Mano yung line up? Senator. Karong Mayo. Hapit na. Duwa na lang kabulan. Oh, ikaw, boss. Kali survey lang. Natay, kuhan, Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Kaya hapit na. Duwa kabulan lang. Dili ma-kompleto akong team ani. Napo ko ilaglag aning Team Duterte. Okay ra. Basta asa mga Team Duterte ka, Team Marcos. Namanggoy nasabay niya. Duterte Sagol. ko. Sagol ako. Nay nasabay nga murag bugat o sa kasing-kasing. Sige. Oh, na dapat. Ikaw rin makadisyon na karong Mayo. Oo, Pero sa imo, Team Duterte ka, Team Marcos. Team Duterte. Team Duterte ang mas kuhan. Pero nalang kay kuhan. Ako ilaglag. Pilihan lang. Okay ra. Alis gikan sa inyo nga ba? Survey lang, survey. Asa man ning kuan ani? Aka ni. Ibin? Ha? Oh, Lakbay. volunteer lang, volunteer. Lakbay pangarap. Oh, volunteer lang go. Ha? Okay. Thank you. Survey lang go. Salamat. Survey lang ko mi ha. Survey lang ko dito sa Piapi. Natay kuan ba Team Duterte ug Team Marcos. Duha ka bulan na lang karon. Mayo na. Undecided pa. Okay lang. Ano ba? Be, kuan lang ko. Kaning kali survey lang ni.
Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Mo na yung senatorial. Happy na, 2 na lang kabulan. Kawan. Duterte yapon. 2 kabulan na lang ha. Kaya lang, makapili na gid mo. Oh. Ay, buto ninyo ba, pati sayang. Boss, kalisurbi lang. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Kalisurbi lang. Sir, kalisurbi lang niya. Sorry. Team Duterte o Team Marcos? Team Duterte. Hapit na, 2 kabulan na lang. Kaya ba, makapili mo. Mana yung line up? Straight na straight? Oh, Nyo? straight yun na. Duterte ko, straight. Oh, straight. Kaya nata sa piyapi ron. Nagpalang ko survey lang ko. Oh, Tingnan, tingnan. Kalisurvey lang. Ma'am, kalisurvey lang ko. Team Duterte, Team Marcos. Dire ta, tuyok ta dire. Napa mo niyo? Palingki rin. Ay, mengod to. Ay, mengod to. Kalisurvey lang. Opinion lang, kalisurvey lang ko. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Straight. Uy, wala papel to. Sige, sige. Sige, ikaw niyo. Siapi. Sige lang. CCTV ko no, tanawon pa nato ko. Dita. Na. Kalisurvey lang ako. May. Survey lang ko, boss. Kupira. Kalisurvey lang. Team Duterte, Team Marcos. Tapi na, 2 kabulan na lang. Doon na, doon. Team Duterte, Team Marcos. Yakisama ni Juana. Oh, dili ko sa kwan. Team Duterte ko. Yagi ka lang sa inyo. Survey lang ko. Kwan lang ko kanang sa inyo gikan ba? Oo. Survey lang. Enjoy Sara na. Si Sara, layo mo Sara. Tiganik ni Marcos no. Kwan siya sa kanang senatorial. Senatorial. Oo. Okay. Duterte. Wala. Duterte, solid. Duterte. Atay ko. Ako na rin palingki na. Dire sulod oh. Toyo ko sulod. Basta senatorial mo yan na. Oo, senatorial ni Ma'am Drao. Nala kay line up ni. Doon na lang, mayo na lang. Uy, apilis. 2 kabulan na lang. Team Duterte, Team Marcos. Bato. Oh. Team Duterte yun. Team Duterte good ni sir. Solid, solid. Okay. Solid, ma'am. Kwan lang. Kanang kalisurbi lang. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Duterte. Opinion lang. Opinion lang, ma'am. Opinion lang. Duterte. May, ikaw, May. Decided pa. Okay lang. Ay, sorry, sorry. Sila kay Kwan. Doon lang, Mayo. Dapat makapili na ta. Sige. Dito tayo. Sa Piapi pa rin tayo. Nag-ikot-ikot tayo dito sa loob ng palengke. Ayan, at least makakuha tayo ng opinion dito sa loob. Ayan o. First time natin dito Kali survey. Hello. Morning. Ma'am, good morning ma'am. Kali survey lang. Natay Team Duterte, Team Marcos. Opinion lang. Kaya doon lang, mayo na. 2 kabulan lang. Team Duterte. Mali yung senatorial. Ma'am, kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, gapon. Solid, solid. Boss. Okay na, no? Kuan lang, natay kuan, senatorial. Team Duterte, Team Marcos. Wala na natin, bangag na. Marcos na. Siguro na, tanan. Duterte na. Walang Duterte silbi tagad. sila. Sige, tigil at least nagikan sa inyo ha, opinion. Useless yan, walang silbi. Ayun no, Marcos. Thank you, sir ha. Thank you, thank you. Kalisurvey lang. At least nakuha natin yung opinion. Hello, good morning ma'am. Ma'am, kalisurvey lang ko. Opinion lang. Natay Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Ikaw ni? Duterte lang yapon. Senatorial niya. Ang yung lineup. Kalisurvey lang. Ma'am, kalisurvey lang ko rin sa Piapi para mabala natin sa opinion ninyo. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Team Duterte. Ano yung lineup niya? Straight. Senatorial. Straight yun. Straight good ni sir. Dili kay kuan, Marcos. Really, wala. Wala. Tapos gikan sa inyo ha. Opinion lang. Straight ni sir. Thank you. Opinion lang ta. Dito tayo. Medyo tamtama lang ang palengke dito, puro malinis. Hello, good morning, ma'am. Kalisurvey lang ko, ma'am. Natay, kuwan, opinion lang. Team Duterte, Team Marcos. Boss. Team Duterte, no? Mano yung line-up? Senatorial. Senatorial, line-up ni Team Duterte. Karong Mayo. 2 kabulan na lang. Mano yung line-up niya? Yan, Derek and Marcos. At least, kuwan lang ko, diba? Sa Piapi, nag-survey lang. Ikan dari sa opinion. Team Duterte, gino. Ikaw, boss? Duterte, gino. Sulit yapon sa tatay ito. Thank you. At least, line up. Thank you. Ma'am, survey lang niya. Opinion lang. Natay Team Duterte, Team Marcos. Opinion lang.
Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte gyapon. Line up ni Senator karong Mayo. Dol-dol na. Makabulan na lang. Kaya makapili na ka. Thank you. Koy, opinion lang. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte gyapon. Opinion lang, boss. Pwede, oh. Opinion lang, boss. Survey lang, survey. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Ikaw, Duterte lang gyapon. Ano yan? Mana yung senatorial? Hapit na, 2 kabulan na lang. Mana yung lineup niya? Oh, sure kay Bato. Sure ball guys, bungus Bato, no? Okay. Thank you. Walang ko, mama. Kanang kali survey lang. Opinion lang, okay lang. Natay Team Duterte, Team Marcos. Opinion lang. Mana senatorial, 2 kabulan na lang. Hapit na. Para makapili ka. Bato. Oh, at Team Duterte ka o Team Marcos? Both. Pero si Bato, sure ball na. Sige. Ma'am, kali survey lang. Ay, nagkaulaw. Survey lang, may bayad ni. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, no? Muna ha, senatorial. Yung lineup. Ha? Thank you. Team Duterte, solid kayo. Ito tayo. Okay lang. Kali survey lang ko. Pwede, okay ra? Team Duterte o Team Marcos? Opinion lang. Team Duterte. No? Muna yung senatorial lineup. Hapit na, 2 kabulan na lang. Dapat makapili na mo. Ha? Duterte, solid, no? Duterte kami. Duterte kami. Solid, Duterte. Nandito tayo. Kay mi, buntag. Kali survey lang ko. Natay Team Duterte, Team Marcos. Doon na, Mayo. Doon na ba? 2 kabulan na lang. Dapat baka makapili mo. Team Ana. Duterte na solid tatay gapon. Ano yung lineup? Ano yung lineup? Lineup ni Tatay Digong. Boss, survey lang. Isa na ka survey. Kanina. Volunteer lang, volunteer. Nakoy kwan, gamay nga. Vlogger. Oh. Natural diri kay simpre tagalaro ka dili. Wala diri. Taga diri. Taga Sultan Kudarat ko pero nakapuyo ko diri. Aminyo kung taga diri. Diri mi. Team Duterte. Original ni. Oh, Duterte man ko pero Ex ne. gikan sa inyo ha ba survey. Ha? Duterte gani. Duterte, no? Gani no, Duterte. Solid Duterte. Sige ha. Survey lang, dapat nakakuha ha karong Mayo, makapili na mo muna yung line up. No need to explain. Nakalista na. Naka-registered. Automatic, sige. Thank you. Memorize na. Kailang. Survey lang ko. Opinion lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Solid. Muna yung lineup niya. Nakailista na nakakakuha na. Mayo, doon na. 2 kabulan na lang, ha? Kaya manani mo. 10 PDP laban. Hello, morning. Kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Muna yung lineup niya, ha? Dapat mo listahan na ni. Doon na, Mayo na. Ma'am, kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Nakaboto na tayo kaya. Siyempre, Duterte yung straight. Sige, pili-pili lang. At least, dua pa kabulan. Ha? Team Duterte, Marcos. Dito tayo. Lakbay pangarap. Ha? Walang ko. Volunteer. Thank you. Team Duterte, Team Marcos. Dapat makapili na ka. Karong senatorial. Duterte, no? Solid tatay na rin, no? Duterte gapon. Mo na yung senatorial, ha? Karong Mayo. Nakapili na ka, Nana. Dito na. Straight. Mo na yung lineup niya. Sige, Mia. Thank you. Survey lang. Ayan. Ito tayo. Okay. Survey lang. Sige lang, lang. Undecided pa ko. Magdudua pa ka. Dapat ta. Sige lang, Mayo. 2 kabulan. Magunauna sa ka. Amuni mo yun. Pili good ha, kaya ayag sayang ang buto ha. Alisod po. Okay, thank you. Sige lang. Kaya survey lang. Okay lang. Survey lang. Survey lang ko. Uy, tatay oh. Tay! Survey lang ni Tay. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Team Duterte, sulit no? State no? Mana yung senatorial? Sulit.
Sige tay, ha? Sulit sa tatay. Split. Yan. Kali survey lang ta. Hello ma'am, good morning. Kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Muna yung senatorial ha? Yes. Nanak kay kuan kopya. Street vote me. Good, straight. Thank you. Oh, dere wala ka dere, Marcos. Wala ka. Yeah, thank you, thank you. Kali survey lang go. Boss, natay Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Opinion lang. Team Duterte, no? Sulit. Muna yung kuan ha, line up, senatorial. Dola, 2 ka bulan na lang ha. Thank you. Me, kali survey lang ni. Team Duterte, Team Marcos. Labaw na standard. Survey lang, pili ang senatorial karong Mayo. Dapat oh. Team Duterte o Team Marcos? Amang ka kay Marcos ka? Sumagi mo ibuto si Duterte si Marcos. Oo. Ano yung kuan ba team? Duterte. Thank you. Thank you di. Marcos gyapon. Dita. Ito tayo. Survey lang mga kaubayan. Hello. Survey lang team natay Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Team Duterte no. Ano yung line up ha? Siya to lan. Team ano yun na? Okay, basig malipat mo ah. Dire kay Marcos. Dire wala. Ano na, scam na mo yan na. Ex ni. Mo ni dire mo kay Team Duterte mo. Mga wrong person. Ah, si ate sa kabaluta. Doon na, Mayo, ha? 2 ka bulan na lang, dapat makapili mo. Pati masayang boto. Thank you. Thank you. Ay, dalita. Hello. Boss, Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Igong kami. Tatay, no? Straight. Tama na yung line up, ha? Yan. Basta kang igong ka. Igong. Ikaw, boss. Dire kay Marcos. Dili X yan. Wala. Scam na scam. Scam mo. Ano scam mo? Sorry. 20 kilo. 20 kilo, no? Mga palagi, panawagan lagi na ito. Pero 60 kilo, patay. Mga ito yung sa aday niya, 20 kilo. 20. Wala, gano'n. Scam. Buto wala. Lagi na? Sige, thank you. At least, kuwan ko. Dire. Ha? Walang survey lang. Thank you. Dito tayo. Ha. Boss, survey lang boss. Okay lang. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Opinion lang. Hello. Team Duterte, Team Marcos. Opinion lang. Team Duterte. Sir. Opinion lang. Duterte, no? Solid. Ano yung line-up niya? Ano yung line-up ng senator? Doon na. Ayaw. Wait, the Marcos ka. Max. Okay. Thank you. Ito tayo. Lakad-lakadin natin itong ano. Yapi. Dito tayo sa may ano. Boss, okay lang. Survey lang eh. Team Duterte, Team Marcos. Sige, Angos, palinggi. Team Duterte, natin Team Marcos. Doon na. Mayo na. Matik. Duterte kayo. Sulit no. Muna yung line up. Okay, thank you. Survey lang. Oh, thank you. Matik. Ito, Duterte. Boss, kali survey lang boss. Natin Team Duterte, Team Marcos. Ha? Survey lang. Opinion lang. Opinion lang. Basta dire sa Mindanao, 30 kilo. Team Duterte gino. Me. Walang. Line up. Team Duterte, Team Marcos. Pili lang. Wala no? Tige pili-pilaban yun. Solid no? Sige, thank you. Survey lang. Pili-pilaban. Ito tayo. Okay. Magano lang tayo. Mag-ikot-ikot. Boss, okay lang boss. Kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Kali survey lang. Team Duterte. Thank you. Team Duterte, solid guys. Team Duterte. Ito tayo. Magano tayo dito. Survey lang dito sa may Piapi po tayo. Kali po tayo sa palengke ngayon. Ito tayo sa may ano nila, sidewalk. Tingnan natin dito. Makuha tayo ng mga opinion dito. Kung okay lang. Tayo. Ito lang tayo. Baka ano, minsan na hindi tayo maka ano, huwag natin pilitin. At least dito, makapagtanong tayo dito. Goy, okay lang Goy? Boss, okay lang. Mag-survey lang ko. Kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Karong Mayo, doon lang. 2 ka bulan na lang. Duterte no, solid no? Solid. Wala, survey lang. Duterte gyapon. Solid. Ano yung senatorial? State. Team Duterte, Team Marcos. Kali survey. Ayaw sir.
Duterte, no? Mo ni ang ano line up. Hindi, Marcos. Ay, direta. Dire Duterte gino. Solid yun. Mo ni ang line up niya. Pero mayo ha. Dili ni sira. O na nang listahan ni. Wala pa. Tagay mi. O sige, balik ko. Wala pa mo itong panghatag nga papel. Kasi man nga PDP laban. Kita ra man sa buwan. Ay, naman lista. Oh, staan. Sige. Solid na solid 30. Sige. Koy. Duterte. Kawal lang yung Duterte gyapon. Sige. Ayan. Solid Duterte. Ito tayo. Boss. Okay lang. Survey lang. Opinion lang. Karong dola mayo dola ang kwan. Team Duterte, Team Marcos. Opinion lang. Kayo survey lang, kayo survey. Digong no? Ano yung line up? Tatay. Solid no? Tayo. Ito, piapi yam. Solid yam ito. Palingki, Duterte. Solid, Duterte, tatay. Line up. Thank you. May paglubad no? Duterte no? Solid. Tayo. Boss, okay na. Survey lang, survey. Thank you. Ito tayo. Okay lang. Survey lang, survey. Ito, wala naman ko dari. Survey lang ko. Team Duterte, Team Marcos. Pili lang ka. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Senatorial. Duterte, no? Solid, no? Solid. Sulod. Ito, sulod. Di na sulod game rag. Oh, ma'am, kan. Pili na, pili. Sa'yo ba? Team Duterte, Team Marcos. Duterte, no? Ma'am, kayo survey lang. Team Duterte. Oh, okay ra. Sulit kayo. Boss. Team Duterte. Sulit yun. Straight. Tara no? Mana yung line up. Team Duterte. Thank you. Sulit. Ay, kan kapos na busing. Yes, sir. Dito. Kay Marcos dahil, di mo? Wala mo yung pilihan kay Marcos? Wala. Lagi mau pa lagi kan reklamo lagi nila daw, bugas lagi daw. Stay to. Ayun na lawat, pero Ang desisyon kay Duterte. Lagi no? Ni Kwan Sansoy, pangako yan sa una, kung pilo. Mahal, no? Sige. Sige. Ha? Gani. Oh. Volunteer lang go, survey. Sige. Okay, dito tayo. Solid PDP laban talaga. Dito tayo. Tingnan natin dito. Boss. Okay lang. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Okay lang. Survey. Nag-survey ko. ha? Nag-survey. Team Duterte ka, Team Marcos. Team Duterte. Asa man yun ay? Narami sulod? Ah, sige. Survey na ako dari. Ha? Nag-call lang ko ba? Survey lang ko ba? Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte tayo. Team Duterte. Solid. Mahigit ito sa pusa. Sulod kami dito. Dito, no? Team Duterte talaga. Dalaga noon Sige. Busy pa si Busing. Salamat. Duterte. Isa-isa. Ano yung line-up niya? Mga iyon. Ha? Mula Line-up. Line-up ni Duterte. Senatorial. Mga alaga ng Kabos. Victoria. Nakakamihan Decided pa. Sige lang. Pero solid, no? Duterte. Oo, lahat yan. Lahat, no? PDP mo ito, yung line-up niya. Nakalista na yan sa'yo. Nakauna na. Oo. Automatic na. Automatic na yan. Thank you. Ayan. Oy. Me. Busy. Oy, boss. Okay lang, boss. Tayo, busy pa. Ito tayo. Oy, okay lang. Boss, kanya survey ni Team Duterte, Team Marcos. Oo. Tama na siya. Survey. Karong senatorial, ha? Karong Mayo. Aman. Team Duterte ka, Team Marcos. Duterte na napuntaan eh. Duterte, no? Ikaw, boss. Kuha lang, survey lang. Isa man? Opinion lang. Asa, Team Duterte ka, Team Marcos. Duterte?
Team Duterte. Mo na yung senatorial na lanap. Mga siya. Duterte, good. Marcos, kay Marcos day. Tanganin ka, Duterte ka. Oh, Duterte man, di mo. Solid na solid. Solid. Sulit Duterte ni. Ayun, no? Mo na yung lineup niya, karong Mayo. Senatorial. Oh. Kini. Muna, mga senator. Mo na yung gidala. Line up, mangyapon na siya. Oh. Kani si Salvador, Salvador. Pili Oh. Salvador ka ni. Si, ano? Jimmy Bundok. Ato. Hindi kina mo wala si Juan ba, si Bato ba? Oo, sulit ka na tatay. Bunggo pa lang daan. Tuwa na sila. Ha? Sige, oh. Sulit. 30. Ito tayo. Tuloy-tuloy tayo. 30. Chard! Ayun lang, Chard. Ito tayo. Ayan. Kali-kali survey. Okay lang. Ito tayo. Medyo busy. Ito tayo. Hanap tayo ng mga pwede natin matanungan. Mga survey lang tayo dito. Galing po tayo sa may public market ng Piapi. Ayan. Hoy, boss. Boss, survey lang ni boss. Team Duterte, Team Marcos. Ay! Duterte. Duterte, solid. Matik. Matik mo. Sige. Survey lang. Tayo. Ayan o. Yan. Yung haba-haba na yung ano natin. Yung lakad. Gusto nyo ng ano, mga furniture dito. Hoy! Mga furniture dito, mga lamisa, upuan. Yan. Nagano tayo, nag-ikot-ikot tayo para makuha natin yung mga opinion ng ating mga kabayan. Tuloy-tuloy na ito hanggang Mayo. Eleksyon. Pwede lang ko, kalisurvey lang. Okay lang. Team Duterte, Team Marcos. Ha? Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Duterte. Aso! Diyan ka? Tingyo. Ayan. Kilala natin. Mga ano. Mga taga Davao. Ayan. Boss! Okay lang. Kaya survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Duterte ko. Duterte. Ano yan, senatorial? Duterte. Duterte, solid. Ano yan? Ayaw ng Marcos. Marcos day. Di na. Kung na, dire, 50 ko na mo naguluhan na. Marcos, no? Kaya ayaw. Solid. Pinipilaban yun. Solid yun. Duterte ka. Sige, tingga. Duterte. Thank you. Ayan, Duterte talaga. Ayan, meron tayong mga kilala dito, ng mga supporters din natin. Ma'am, okay lang. Kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Kapit na, doon na lang, Mayo. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte, siyempre. Team Duterte, no? Duterte, solid. No? Muna yung linya niya. PDP. Koy! Team Duterte, Team Marcos. Duterte, yapon. Tingyo. Kani nga ni, pila man nga ni? 1-8. Sige. Sige ah. Ayan, dito tayo mga furniture. Nagkali-survey tayo. Dito tayo. Hello. Ma'am, survey lang. Kali-survey lang. Kali-survey lang ni sa pag-senatorial. Team Duterte, Team Marcos. Kaya doon na, Mayo. Team Duterte. Team Duterte na solid. Muna yan ko na, line up. Eh, pating lisura na tubo nga nag-Marcos. Ayun no? Lagi na kayong mga negosyo. Karoon no? Mulahin na gito. Muna yung line up niya. Team Marcos. May patong Duterte kayo. Sa pandemic. Sa yung opinion nyo. Marcos good. PDP laban. Solid. Straight. Sige ah. Pero ngayon dapat nanamoy ko na niya. Listahan. Dito na. Sige na. Ano yung okay na? Automatic na. Okay, thank you. Survey lang. Ayan, dito tayo. Yan, magkuhan tayo dito sa may furniture. Boss! Dito tayo. Ayan, makakuha tayo ng mga opinion ng ating mga kabayan. Ayan. Kalye survey lang tayo dito. Ayan o. Dito tayo. Yung ano na. Boss! Medyo ano na. Medyo lumabas na yung sikat ng araw. Ayan. Ito lang siguro yung ano natin. Hanggang dito. Meron pa. Dito pa. Gano'n pa tayo dito. Makakuha pa tayo ng ano dito. Boss! Kanya survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Ayan. Team Duterte no. Muna yan senatorial ha. Line up. PDP laban. Kay Marcos day. Muloy. Ha?
Marcos. Wala. Dini. Dire mo. Straight. PDP. Kailangan sa mag-proceed ba magbuhat ng mayor sa kadlukan sa mga Oh, mayor. Dagang sa mayor po. Laban si Kwan. dito. Kani, senator ni. Senatorial ni. Nainap. Kita kay Manalo. Parang ang mga tao mahadlok sila ha. You know? Kaya dili sa gusto binuang. Isog no, isog no. Dili maayo. Tapang may serbisyo gyud. Daghan nagapanawagan lagi mabalik si tatay. Oh, 10 Duterte. Kini wala ni. Ni Kirby wala. Marcos na wala no. Nanghiwi ng mga nini di maayo. Sige. Di maayo kay ni. Maayo. Ayan. Upside Davao. Dito no. Kay gibutang siya sa Ginoo diri sa kanang sa Davao ato pong suportahan kay dili siya gibutang sa Ginoo. Suportahan na to ni. Napa na maginyo yung patakaran no. Ato suportahan ni. Tested naman yun. Sige na sa gibutang sa Ginoo. Lagi no. Ato sa suportahan. Gusto niyo balik mayor, dagam sa mayor gyapon. Kalaban niya Dugong Morales. Dili lang kay Kwan. Kini si ang mama ni akong nanay managsuon sa ginahan. Mayong tao, mayo sa tatay. Taga-samal ba nga akong nanay. Tawag siya ng tabang sa Davao no. Kung sa tibok Pilipinas no. Kaya dili sa gusto binuang kay nasa iyo siya ang karang binuang way ayo. Niya gusto siya kausapan. Lagi no. Sig asa di. Lagi baruganan. Idol ni. Wala ni. Idol yung tatay. Sige. Thank you ah. Lagi nang Gusto na ko ng mga amigo na itong, solid, tatay. Ayan. Tatay Digong. Tatay Digong pa rin. Ito. Boss, kalisurmi lang. 10 Duterte, 10 Marcos. Duterte. Boss, survey lang. Tim Duterte. 10 Duterte gyapon. Tay, survey lang. Magyapon. 10 Duterte gyapon, solid. Solid, tatay. Ito tayo. Survey lang. Hello. 10 Duterte, 10 Marcos. Undecided pa tatay. Huwag lang. Boss, 10 Duterte o 10 Marcos? Undecided. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, solid. Yan. Okay. Makatabo ka dito sa unahan? Bawal ka no? Sige lang. Ayan. Oh. Okay. So tayo. Survey lang tayo. Survey lang, survey. Oh, Team Duterte, Team Marcos. Sabi mo ba? Tim Duterte. Team Duterte, solid no? Sige. Ayan. Survey lang po tayo. Dito tayo sa may ano. Saan ka na estate dito tayo? Saan ka na estate dito? Asinto no? Ang kanina dito. Kipo Boulevard dito. Quezon. Dito. Quezon Boulevard. Ayan. Asinto dito. Quezon Boulevard. Ayan. Baka ano na lang. Dito na lang yung ano natin. Pagtatapos ang ating kali survey. Galing tayo sa may Piapi at dito sa may Asinto at saka Quezon Boulevard. At magandang umaga sa lahat. Yan.